लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। यह हमारी क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है और आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। अगर इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो आज की सबसे पहले गेस्ट है शाहरुख शेख। मैं आपको ऐड कराऊँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। शेख मेरा सवाल ये था कि कोई शख्स अगर जानबूझकर ट्रेन या बस टिकट नहीं लेता तो उसका सफ़र करना कैसा मामला है शेख? और एक मामला है कि वाईफाई को लेकर कि किसी ऑफिस का या किसी घर का वाईफाई इस्तेमाल करना किसी और से लेकर उसके मालिक को बगैर पूछे या मालूम पड़े, ये कहाँ तक जायज़ है शेख? इसकी रहनुमाई चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। शेख पहला सवाल क्या है भाई का? पहला सवाल भाई का ये है कि बगैर टिकट के ट्रेन या बस वगैरह का सफ़र करना कैसा है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बगैर टिकट के सफ़र करना ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। एक तो ये मुल्क के क़वानीन के ख़िलाफ़ है, मुल्क के क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है। दूसरा, आप अगर किसी से कोई फ़ायदा उठा रहे हैं और वो फ़ायदा ऐसा है जो सामने वाला शख्स आपको बग़ैर उजरत के, बग़ैर मुआवजा के नहीं दे रहा है, तो उसको धोखा दे करके उसकी इजाज़त के बग़ैर उस मनफ़ात से फ़ायदा उठाना ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। लिहाजा बग़ैर टिकट के बस में, ट्रेन में या कहीं पर भी सफ़र करना ये जायज़ नहीं है। इसमें हुर्मत के कई सारे असबाब इकट्ठा हैं। दूसरा सवाल भाई का वाईफाई से मुताल्लिक है कि किसी का वाईफाई उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करना। इसका भी जवाब वही है और तकरीबन इसका भी सबब वही है। किसी आदमी की कोई मिल्कियत है, चाहे वो आयन की मिल्कियत हो या मनफात की मिल्कियत हो, उसकी इजाज़त के बगैर उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। तो अगर किसी का वाईफाई है, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करना उसके हक़ के साथ जो है तअद्दी है, जो कि जायज़ नहीं है। शेख मुझे और एक रहनुमाई चाहिए थी, वो पिछले सवाल से मिली नहीं शेख, क्योंकि वो तरावी की नमाज में ना कुछ लोग आगे की 2-3 सफ छोड़कर बाहर चले जाते, तो शेख वो सफ छोड़ के बाहर नमाज पढ़ना वो कहाँ से जायज़ हुआ शेख? ये पूछना था। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। उसका जवाब दे दिया गया था कि अगर किसी के साथ कोई मजबूरी है, जैसे कोई बीमार है, मस्जिद के अंदर एसी लगी हुई है, कोई बीमार है, उसमें खड़ा नहीं हो सकता वो, तो उसके पास उज़्र है। देखिए, सफ़ों को मुत्तसिल बनाना ये जो है नमाज के अंदर मशरू है। सफ़ों के दरमियान गैप रखना ये मकरूह है। सफ़ों के दरमियान मस्जिद के अंदर गैप रखना ये मकरूह है। और मकरूह के सिलसिले में कायदा है कि अल कराहतो तज़ूलो इंदल हाजा, कि हाजत के वक्त, ज़रूरत के वक्त कराहत ये ख़त्म हो जाती है। तो अगर कोई शख्स बीमार है, एसी में खड़ा होगा तो उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो उसके पास हाजत है, वो सफ में गैप करके किसी ऐसी जगह पर खड़ा हो सकता है जो जगह उसके लिए महफूज हो, जहां पर एसी की हवा उसको ना लग रही हो और वो उस नुकसान से बच सके। तो ये इजाजत उन लोगों के लिए है जिनके पास मजबूरी है, जिनके पास उज़्र है। जी शेख मैं और एक रहनुमाई चाहिए थी पिछले सवाल के मुतालिक, वो पूछ सकता हूँ? पूछ लीजिए बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है शेख। शेख वो मैं इसलिए पूछना चाहता था क्योंकि आज लोग ब्रदर ब्रदर कह के ना शेख आम अवाम तकफीर कर रहे हमारे ये जमात में, तो ये शेख कहाँ से जायज़ हुआ? क्योंकि लोग कुरान सुन्नत सहाबाओं के सलफ के ही अक़वाल के मुताबिक है, तो
कैसे कुछ गलती पर तकफीर करना आम आवाम का, तो शेख कौन करेगा? उलमाए कराम करेंगे तकफीर या आम आवाम करेगी, वो जानना था शेख। एक आम आदमी, एक आम नौजवान जिसको नमाज के, वजू के, तहारत के बुनियादी मसाइल का इल्म नहीं है, जिसको दीन के बुनियादी मसाइल का, अकीदे के बुनियादी मसाइल का इल्म नहीं है, वो तकफीर जैसा मसला जिसमें बड़े बड़े उलमा जिसमें गुफ्तगू करने से झिझकते हैं, हालात इतने अफसोसनाक हो गए हैं कि एक आम नौजवान चंद चीज़ें सीख करके, दीन के सिलसिले में चंद किताबें पढ़ करके, चंद मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन करके वो तकफीर करने लगा है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। देखिए, तकफीर ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। किसी मुसलमान को काफिर कह देना ये कोई मामूली बात नहीं है। और मैं इससे पहले कई बार ये अर्ज कर चुका हूँ कि तकफीर ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर किसी के अंदर तकफीर के असबाब पाए जा रहे हैं तो उसकी तकफीर नहीं की जाएगी। उसकी तकफीर बेशक की जाएगी, लेकिन उसकी तकफीर करने के लिए आपके पास तकफीर के शुरूत और ज़वाबित का इल्म होना चाहिए, और ये काम किबार उलमा का है। तो लिहाजा जो लोग ये समझते हैं कि मुतलक तौर से तकफीर की ही नहीं जाएगी, ये भी गलत है। और जो लोग ये समझते हैं कि हर कोई इंसान तकफीर कर सकता है, ये उससे भी ज्यादा गलत है। ये काम किबार उलमा का है, उन्हीं के पास तकफीर के शुरूत और ज़वाबित का इल्म है, जिसकी रोशनी में वो किसी की तकफीर करेंगे। एक आम आदमी को इसमें बिल्कुल भी जुरात नहीं करना चाहिए। ये तरीका जो है खवारिज का है, जो कि कुरूने उला से ही शुरू हुआ था ये फितना, और अफसोस की बात है कि मौजूदा जमाने में भी ये फितना बहुत जोर पकड़ चुका है। खास तौर से हमारे बाज मुतहम्मिस किस्म के नौजवान किसी के अंदर कोई गलती देखते हैं, उनको उसूल व ज़वाबित का कुछ भी नहीं पता है, फौरन उसकी तकफीर करने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर आप किसी को काफिर कहते हैं, किसी की तकफीर करते हैं, तो या तो वो सामने वाला काफिर होगा या तो आप काफिर होंगे। दोनों में से कोई एक चीज जरूर होगी। आप फर्ज कीजिए कि जिसकी तकफीर आप कर रहे हैं, हो सकता है वो शुरूत और ज़वाबित उसके अंदर ना पाए जाते हो, कोई माने पाया जा रहा हो तकफीर से। अगर उसकी तकफीर आप कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप खुद एक कुफरिया अमल कर रहे हैं। तो ये काम आम लोगों का नहीं है, ये काम किबार उलमा का है। ठीक है शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम शेख, बारकल्लाहु। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। इसके बाद मैं जो है अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अबू अदनान, आप अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल है, 1 जनवरी के ताल्लुक से खुशी मनाना, जबकि ये आम हो चुका है हिंदू मुसलमानों में, तो ये 1 जनवरी खुशी मनाना ये कैसा है, जबकि दुनियावी लिहाज से? जी, इसमें कुफार और मुशरिकीन की मुशाबहत है, जिसमें वो ईद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं नए साल की आमद पर। हमारी शरीयत के अंदर साल में सिर्फ 2 ईदें हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। इन 2 ईदों के अलावा हमारी शरीयत में साल में कोई और तीसरी ईद नहीं है। अगर कोई तीसरी ईद ईजाद करता है, चाहे वो इबादत के नाहिए से या आदत के नाहिए से, इबादत के नाहिए से तो कोई इश्काल ही नहीं है कि वो बिदात है। अगर आदत के नाहिए से भी कोई ईद ईजाद करता है और उसमें गैर मुस्लिमीन की मुशाबहत पाई जा रही है, तो मुशाबहत की वजह से कम अज कम वो चीज़ हराम होगी। लिहाजा ये जो ईद मनाते हैं नए साल की आमद पर, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। मेरा दूसरा सवाल है कि सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन की जो फजीलत है कि इस दिन अमाल कबूल होते हैं, तो ये कब से शुरू होते हैं और कब खत्म होते हैं? जैसे सोमवार के दिन अतवार की मगरिब से शुरू होंगे, ऐसा? पूरा दिन, जी, पूरा दिन। देखिए, हमारी शरीयत में जब दिन का लफ्ज आता है, अलियौम दिन का लफ्ज आता है, तो उसका इतलाक तुलुए आफ्ताब से लेकर के गुरूबे आफ्ताब तक होता है। अगर मुतलक तौर से दिन का जिक्र आता है तो इससे मुराद तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक।
जी यानी सोमवार का दिन अतवार का जब गुरूब आफ्ताब होगा, गुरूब आफ्ताब से शुरू हो जाएगा, अतवार के दिन से, तुलुए अतवार की रात से। तुलुए तुलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब तक, जैसे सोमवार का दिन है जब सूरज तुलू होगा वहां से लेकर के सोमवार के दिन सूरज गुरूब होने तक। हाँ जी जी हाँ, वैसे जुमेरात का भी, जुमेरात को कब से शुरू होगा, कब से खत्म होगा जुमेरात को? सेम चीज वहां पर भी मैंने कायदा बताया कि जब दिन का इतलाक होता है शरीयत में तो तुलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब तक मुराद होता है। जी 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 सर, बस शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, फातिमा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर फातिमा, मैंने आपको ऐड किया, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें जल्दी से। जी सिस्टर फातिमा, ठीक है। अबू हसन। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, सवाल ये है कि एक ज़मीन मेरे पास पड़ी हुई है, उसको रेंट पे देना कैसा है? रेंट वाला सामने उसमें कुछ काश्तकारी करेगा तो उससे बेवजह में मैं रेंट पे मंथली या जैसे भी उससे तय कर लूँ कि मंथली मुझको 10,000 इतना चाहिए, 20,000 चाहिए, तो ये देना कैसा है? बिल्कुल जायज है। वो जमीन कैसी है, खेती वाली जमीन, कैसी जमीन? हाँ खेती वाली, खेती के लिए। हाँ जायज है, बिल्कुल जायज है। खेती वाली जमीन को तो मैं रेंट एक पर बयान सुन देना रहा था जो पाकिस्तान के आलिम है, हाँ, वो बोल रहे हैं कि ये सूद का एक तरीका है। अब देखिए मैं क्या वो आलिम नहीं है, वो एक बरदर हैं। आप डॉक्टर इसरार हाँ की बात दुनिया कर से रहे जा हैं चुके हैं। हाँ 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 और डॉक्टर इसरार, आप थोड़ा नाम लेने से बच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रोग्राम का ये रूल है। लेकिन डॉक्टर इसरार की गुमराहियां इतनी वाज़ेह हो चुकी हैं कि नौजवानों के अंदर अगर दीनी गैरत और दीनी हमीयत ज़रा सा भी बची है तो उनको डॉक्टर इसरार से दूर रहना चाहिए। अभी आज सोशल मीडिया पर एक उनका वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुताल्लिक वहदतुल वजूद के अपने अकीदे का बरमला इजहार कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर वहदतुल वजूद के अकीदे से बड़ा कुफरिया अकीदा और कोई नहीं है। ये बात आप नोट कर लीजिए। वहदतुल वजूद का मतलब समझते हैं? वहदतुल वजूद का मतलब ये है अल्लाह हर जगह, अल्लाह हर जगह नहीं, हर चीज के अंदर मौजूद है। आप अल्लाह हैं, नऊज़ुबिल्लाह। जैसे आप अबू हसन साहब, आप और अल्लाह एक ही हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये वहदतुल वजूद की अकीद। एक जानवर, एक पेड़, एक पत्थर, दुनिया की हर चीज के अंदर अल्लाह है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये वहदतुल वजूद के अकीदे का मतलब है। इससे बड़ा कुफरिया अकीदा और कोई नहीं हो सकता है। आप बताइए एक ऐसा शख्स, उसको कोई आलिम कैसे कह सकता है? फिर भी हमारे नौजवान हैं जो है मरे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं डॉक्टर असरार पर। तो अब ये सारी बातें आने के बाद तो कम से कम लोगों को समझ जाना चाहिए। यानी कभी ठीक है, कभी मसलकी मसला होता है, इंसान ताज्जुब करता है, हालांकि वहां पर भी बहुत गलत है। लेकिन जहां पर अल्लाह ताला की जात का मसला आ गया, हमारे रब की जात का मसला आ गया, अगर कोई आदमी उस पर उंगली उठा रहा है, उसके बारे में बदतमीजियां कर रहा है, आप बताइए उस पर भी अगर एक मुसलमान की गैरत जो है ना जागे तो फिर क्या कहा जा सकता है? तो उन्हीं डॉक्टर असरार साहब का फतवा शायद आप नकल कर रहे हैं। मुकम्मल तौर से वो जहालत है, मुकम्मल तौर से जहालत पर मबनी है वो फतवा। ये जायज है, इसमें कोई शक नहीं है, मुतअद्दिद अहादीस की रोशनी में। उन्हीं का शेख एक और बयान और सुन रहा था कि वो आप किसी इंसान से कोई चीज़ मांग रहे हैं, एक मरतबा मांगे, 2 मरतबा मांगे, तीसरी मरतबा उनसे मांगेगा तो ये शिर्क हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। अब क्या देखिए, डॉक्टर इसरार पर यहाँ तबसरा करना वक्त ज़ाय करना ही है। बस सिर्फ इतना आप समझिए, उन्होंने इस्लाम के जो उसूल हैं, मबादियात हैं, मुसल्लमात हैं, उन पर भी उनको भी उन्होंने मजरूह किया है। देखिए कोई इंसान अगर दुनियावी कोई चीज है, किसी इंसान से आप वो दुनियावी चीज मांग रहे हैं, ऐसी चीज जिसके देने पर वो इंसान कादिर है, तो वो मांगना जायज है। ये शिर्क कैसे है?
اگر پہلی بار مانگنا شرک نہیں ہوا تو چوتھی بار مانگنا شرک کیسے ہو جائے گا؟ جی جی سر، جی پہلی بار وہ بات تو ویسے ہی ہے. کوئی بھی چیز میں نے اپنی وائف سے ہی کچھ بول رہا ہوں کہ چائے بنا کے لائیے، بزی ہو گئی، پھر بولا پھر کہیں بزی ہوں، پھر تیسری مرتبہ بولا تو کہ شرک ہو گیا. ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ وہ کہ بولے بچوں کے ساتھ بزی ہوں یا اس کے ساتھ بزی ہوں، تھوڑا رکیے، 3 مرتبہ بول دیا تو شرک تو نہیں ہوگا یہ کہاں سے؟ ٹھیک ہے، جی شیخ، شکریہ، جزاک اللہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے شجاع الدین میر. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی شجاع الدین صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی شیخ، السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، ایک لیڈی ٹیچر ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے جی پیچھے شوہر، ایک لڑکا ایک لڑکی ہے. ان جی کی پینشن آتی ہے، اس پینشن کو ان تینوں میں کیسے ڈیوائڈ کیا جائے؟ جی جو ان کے شوہر ہیں ان کو 1/4 ملے گا، شوہر کو 1/4، جی اور جو باقی بچے گا اس کو 3 ٹکڑا کر کے 2 ٹکڑا بیٹے کو اور 1 ٹکڑا بیٹی کو. کیا ان کے جی شیخ، اس اور لیڈی کے والدین بھی موجود ہیں کہ نہیں؟ ان کی والدہ ہیں. والدہ، جی والدہ ہے. ہاں، تو والدہ کو 1/6، شوہر کو 1/4، والدہ کو 1/6. باقی جو بچے گا وہ دونوں بیٹا اور بیٹی میں، بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل، اس طرح سے. جی شیخ، پہلا اس کو 6 میں ڈیوائڈ کر کے اس میں سے نکالیں حصہ. والدہ کو 1/6، 1/6 کا مطلب 6 حصہ کر کے 1 حصہ والدہ کو دے دیں گے. جی جی اور والد کو شوہر کو 1/4، جی اور جو اس کے بعد جو بچے گا وہ بیٹا اور بیٹی کے درمیان تقسیم کریں یعنی گے. وہ بیٹے کو سمجھنا ڈبل، چاہ رہے بیٹی ہیں کو جیسے سنگل. پہلے 1/6 کریں گے تو 1 حصہ والدہ کو نکال دیے، تو جو 5 حصے بچے پھر اس کا چوتھا شوہر کو دینا ہے. میں طریقہ بتاتا ہوں شیخ. دیکھیے، جی 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 آپ اس پہلے 12 حصوں میں تقسیم کیجئے، 12 ٹکڑے کیجئے. 12 جی ٹکڑے میں سے 1/6 کتنا بنے گا؟ 2. 12 ٹکڑے میں سے 2 بنے گا، 2 نکل گیا. اور 12 ٹکڑے میں سے 1/4 کتنا بنے گا؟ 12 ہی ٹکڑوں میں سے شیخ؟ ہاں، 12 ہی ٹکڑوں میں سے 1/4 کتنا بنے گا؟ 3 بنے گا. جی ہاں، تو اب 3 اس کو دے دیا اور 2 اس کو دے دیا، کتنا نکل گیا؟ 5 نکل گیا. 5 نکل گیا. اب یہ 7 بچا، 7 بچا. جی اب اس 7 کو 3 ٹکڑوں میں بانٹے. 7 کو، اب 7 کو اکٹھا کر کے 3 ٹکڑوں میں بانٹ لیں. 2 ٹھیک ہے. ٹکڑا بیٹے کو، 1 ٹکڑا بیٹی بیٹی کو. جی ٹھیک ہے شجاع الدین بھائی، جی جی شیخ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ ہے ثنا. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، سفر کے بارے میں بات کرنی تھی. عورت اکیلا سفر کتنے دیر وقت تک کر سکتی دن میں؟ جی شیخ، کتنے عورت، کہاں تک سفر کر سکتی ہے عورت اکیلی؟ یہ اصل آپ کا ہاں سوال ہے نا؟ دیر جی تک کیا جی، ہوتا؟ ہاں، عورت کتنا سفر کر سکتی ہے اکیلی؟ دیکھیے بغیر بہن، محرم کے. جی ہاں، جی جی وہ واضح ہو. عورت بغیر محرم کے سفر کر ہی نہیں سکتی ہے. ہر وہ مسافت جس کو آپ کے سماج اور معاشرے کے عرف میں، اصطلاح میں سفر کہا جاتا ہو، اس مسافت تک عورت بغیر محرم کے سفر کر ہی نہیں سکتی ہے مطلق. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کتنا کلومیٹر، بلکہ جتنا دور جانے کو آپ کے یہاں سفر کہا جاتا ہو، جس کو سفر کہا جاتا ہے. جیسے مان لیجئے محلے میں ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کو سفر نہیں کہا جاتا ہے، یا شہر میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کو سفر نہیں کہا جاتا. یہ سفر نہیں ہے. لیکن اتنا دور جانا یا ایسی جگہ جانا جس کو سفر کہا جاتا ہے، وہاں پر عورت بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ مسافت کتنی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی سر. ثنا، آپ میوٹ ہیں، جلدی سے انمیوٹ کریں.
हाँ जी दूसरा सवाल और बच्चे की दूध छुड़ाने की वो मुद्दत। जी क्या चीज? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बच्चे का दूध छुड़ाने की मुद्दत। जी देखिए, अगर बच्चे का बाप यानी शौहर ये मुतालबा कर रहा है बीवी से कि आपको बच्चे को दूध पिलाना है, तो वो 2 साल तक मुतालबा कर सकता है। 2 साल तक उस औरत को दूध पिलाना ही होगा अगर वो मुतालबा कर रहा है तो। 2 साल के बाद वो मुतालबा नहीं कर सकता, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर शौहर की जानिब से कोई मुतालबा नहीं है तो बच्चे को 1 साल 1.5 साल या जब वो चाहे मां तब उसका दूध छोड़ा सकती है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, अगर वो मां 2 साल से ऊपर भी दूध पिलाना चाहती है तो पिला सकती है, कोई ममानियत नहीं है। ठीक है जी सिस्टर सुना। बात वाज़ेह हुई या नहीं? खुलासा ये है कि दूध पिलाने की कोई मुद्दत नहीं है। 2 साल की कैद सिर्फ उस सूरत में है जब उसका शौहर मुतालबा करे, वरना उसकी कोई मुद्दत नहीं है। वो कम में भी छोड़ा सकती है, बाद 2 साल के बाद भी छोड़ा सकती है। ठीक है जज़ाकल्लाह खैर। अगले गेस्ट है अब्दुल हफीज खान। जी अब्दुल हफीज खान साहब, आप अपना सवाल करें। जी अब्दुल हफीज खान, आपको आवाज़ आ रही है? अनम्यूट करें, जल्दी से अपना सवाल करें भाई, म्यूट हैं आप। ठीक है शायद रिमूव हो गए भाई। अल्ताफ, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक साहब, कुछ लोग हैं जो कुरान नहीं मानते हैं, हदीस को नहीं मानते, तो क्या वो लोग ठीक हैं? पहले कुरान की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई आदमी कुरान का इनकार करे या हदीस का इनकार करे या कोई आदमी दोनों का इनकार करे, ये तीनों लोग काफिर हैं। अगर कोई हदीस का इनकार कर रहा है या कुरान का या दोनों का, तो ऐसा इंसान काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। जो कुरान में माने लेकिन हदीसों में उनको कुछ एतबार हो, उन्हें लगे कि हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा है, तो क्या वो लोग, अगर उनकी बात जायज है? कुरान और हदीस में से दोनों में से किसी एक को ना मानना ये कुफ्र है। देखिए, ना मानना ये अलग बात है, और किसी हदीस को लेकर के उसकी शरह और तफसीर से लेकर के कोई से मुताल्लिक कोई इश्काल होना ये अलग बात है। जैसे कोई आदमी हदीस को भी मान रहा है, कुरान को भी मान रहा है, लेकिन किसी हदीस की तशरीह करने में उसको इख्तिलाफ है किसी से, तो इसको ना मानना नहीं कहते हैं, उसको इख्तिलाफ है, हम उसकी इस्लाह करेंगे, उसको समझाएंगे। ना मानने का मतलब यह है कि वो हुज्जत नहीं मान रहा है, मैं हदीस को नहीं मानता, हुज्जत नहीं है, या कोई कहे मैं कुरान को नहीं मानता, कुरान हुज्जत नहीं है, तो ऐसा करना ये कुफ्र है। लेकिन उसको मानना, लेकिन उसकी तफसीर और तशरीह में कहीं पर किसी से इख्तिलाफ करना, ये कुफ्र नहीं है। जी अल्ताफ साहब, जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है भाई। ठीक है, अब भाई शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रिमूव हो गए हैं। असलम खान, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है, सूद के पैसे से एक आदमी मुसलमान है और बहुत गरीब आदमी है, उसको इलाज की जरूरत है, तो उसको दे सकते हैं पैसा सूद वाला? हाँ, सूद की रकम जो बैंक से किसी को मिली हुई है, उस रकम को उस गरीब आदमी को दे सकते हैं इलाज के लिए। जी शुक्रिया। दूसरा सवाल था मेरा, जी क्या किसी मतलब पुलिस से या कोई और किसी वजह से जिससे खौफ आदमी खा के दाढ़ी को छोटा रख सकता है? ये फर्जी सवाल है। ऐसा कोई खौफ नहीं है दुनिया के अंदर कि किसी से खौफ खा करके आप दाढ़ी छोटा कर लें। क्या ये जमीन पर ये चीज मौजूद है? जी, मैं एक मौलाना साहब को की बात कर रहा हूँ, और नेपाल से इंडिया आते हैं बराबर पढ़ाने के लिए,
तो 2-3 बार पुलिस वालों ने उनको पूछा, बस खाली पूछा कि क्या करते हो आप, क्या नहीं करते हो, इसकी वजह से उन्होंने दाढ़ी छोटा कर लिया। तो मैं जब उनसे नहीं। सवाल किया कि आप दाढ़ी क्यों छोटा कर लिए, तो यही जवाब उन्होंने दिया कि पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, इसके लिए छोटा कर लिया। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जो वो बता रहे हैं। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट SS जी। SS अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। विरासत के मुतालिक एक सवाल पूछना था। जी। मतलब एक ज़ईफ आदमी है जिनका इंतकाल हो चुका है, उनके 2 बच्चे, बेटे एक बेटी है, और उनके जो बेटे एक बेटे बाहर रहते हैं और एक बेटे गांव में है जो उनकी देखभाल नहीं की। अब उनका इंतकाल, उनके 2 पोते हैं ना, उनकी देखभाल किए। और जब इंतकाल हुआ उससे कुछ पहले उनका मतलब याददाश्त चला गया। और उसके बाद वो हमेशा बोलते थे, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है खेत के शक्ल में। हमेशा बोलते थे जो भी पोता उनका खिदमत किया उनको हमेशा बोलते थे कि हम तुम लोग को है ना कुछ मतलब लिख दे, जमीन दे देंगे। लेकिन वो देने से पहले उनका याददाश्त चला गया और उस बीमारी की शक्ल में ही उनका इंतकाल हो गया। और उनके पास जो है कुछ कैश के शक्ल में रकम था। तो क्या वो पोता दोनों जो है उनका खिदमत किया, मतलब लेटरिन पेशाब सारा कुछ किया लास्ट तक, उनके बेटों ने नहीं किया। तो वो जो कुछ कैश रकम उनके पास था, तो क्या वो पोतों का होगा या उनको उनके बेटों को देना पड़ेगा? उन्होंने बहुत खिदमत किया है, लेकिन बोलते थे कि तुम लोग कुछ दे देंगे, लेकिन दे नहीं पाए। ठीक है, इसका वाज़ेह क्या है है? सवाल। देखिए बहन, पहली बात ये कि अगर वो बोलते थे कि मैं दे दूंगा, तो इतना बोलने से सामने वाले को नहीं मिल जाएगा, बल्कि देना जरूरी है। ये कहना कि मैं दे दूंगा ये फकत वादा है, जब तक आदमी दे नहीं देगा तब तक वो नहीं माना जाएगा। दूसरी बात ये कि विरासत में किसी का हक खिदमत करने की बुनियाद पर नहीं बनता है। विरासत के जो असबाब हैं, उन असबाब से एक सबब है नसब, दूसरा सबब है मुसाहरत, तीसरा सबब है वला। 3 असबाब हैं। नसब का मतलब कोई आपका खूनी रिश्ता है, मुसाहरत का मतलब बीवी का जो रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। तो ये 3 असबाब हैं विरासत के। तो विरासत का सबब ये नहीं है कि किसी ने खिदमत किया है तो उसको विरासत मिलेगा। कितना भी खिदमत किया है, जो खिदमत वो किया है उसका अज्र उसे मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। लिहाजा जो मसला आपने बयान किया, सूरत मसला की बुनियाद पर उनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है, उनकी जो भी प्रॉपर्टी और जायदाद मरते वक्त जो मौजूद थी वो बेटे और बेटियों के दरमियान तकसीम हो जाएगी। क्या उनकी बीवी भी मौजूद है या नहीं? नहीं, बीवी का इंतकाल हो चुका बहुत पहले। हाँ, तो फिर बेटे और बेटी को सिर्फ मिलेगा उसमें से, और किसी को नहीं मिलेगा। खेत की शक्ल में जो है वो तो उनको मिलेगा ही। कैश रकम जो उनके पास कुछ था, तो जो पोता लोग कुछ किसी भी शक्ल में उनकी कोई भी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी मतलब तमाम जायदाद, चाहे जायदाद मनकूला गैर मनकूला, खेती हो, पैसा हो, कैश हो, कुछ भी हो, वो सब जायदाद में आता है, सब तरीका होगा और सब उनके वरसा को सिर्फ मिलेगा। अगर वो दे दिए होते, अपनी जिंदगी में कुछ वसीयत कर दिए होते पोतों के लिए, तो ठीक है उनका होता, लेकिन जब उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ वादा करते रहे, ऐसी सूरत में उन पोतों को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि बेटे मौजूद हैं। और जो पैसे की शक्ल में उनके पास कुछ रकम थी, वो उसका क्या होगा? मेरी बहन, तरीका का मतलब होता है इंसान जो कुछ छोड़ता है, चाहे पैसा, सोना, चांदी, जेवर, खेत, घर, जो भी, सब कुछ जिसको भी माल और दौलत कहा जाता है, सब तरीका है, सब वरसा को मिलेगा। ठीक। देखिए, अगर उनके जो वरसा हैं, उनको पता है कि मतलब कुछ रकम मेरे मतलब अब्बू के पास था, लेकिन वो मुतालबा नहीं कर रहे। इसलिए मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि इन दोनों बच्चों ने खूब उनकी खिदमत की है, इसलिए मुतालबा नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर हमसे शरई हुक्म पूछ रहे हैं, इसलिए हम नहीं, शरई हुक्म नहीं पूछ रहे हैं।
हाँ, तो हम वही आपको हमने बताया। अब दूसरी एक बात, जो उनके वरसा हैं बेटे और बेटियां, अगर उनको इतनी हमदर्दी है उन बच्चों से जिन्होंने खिदमत किया, तो सारे लोग अगर इत्तेफाक करके आपस में, सारे लोगों के इत्तेफाक के साथ अगर वो कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, मगर ये विरासत नहीं होगा और उनको मजबूर भी नहीं किया जाएगा कि आप दो ही। अगर वो सारे लोग अपनी मर्जी से कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना उनका पोतों का हिस्सा नहीं बनता है। ठीक। इसके बाद जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है अहमद बशीर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेखैन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक साहब, ऐसा मेरा सवाल ये है कि ये फॉरेन करेंसी होती है या गोल्ड होता है, तो उसको लोग जमा करके रखते हैं कि उसका रेट हाई होगा तब उसको एक्सचेंज करेंगे। जैसे आज है 22 रुपया 1 रियाल का, तो लोग वेट करते हैं इसका 24-25 रियाल हो जाए तब चेंज करेंगे। तो ऐसा करना दुरुस्त है? रिबा में नहीं आएगा, सूद में? नहीं भाई, बिल्कुल दुरुस्त है। रिबा तो उस वक्त होता है जब आप चेंज करते हो, तब उस वक्त रिबा होगा भी तो उस वक्त होगा। जब आप अपने पास रखे हुए हो तो फिर कौन सा रिबा? रिबा तो दो लोगों के दरमियान होता है ना। जब किसी से आप कोई मुआमला करते हो तब सूद होता है। जब आप अपने घर में रखे हुए हो फिर कौन सा सूद? जैसे आप कोई सामान खरीद के रखते हो कि जब इसका रेट ज्यादा हो जाएगा तब मैं बेचूंगा, उसी तरह से सोना है आपने खरीद के रखा हुआ है कि जब रेट ज्यादा होगा तब बेचूंगा। या रियाल आपने रखा हुआ है कि जब करेंसी ये जो है मजबूत होगी तब मैं इसको चेंज करूंगा। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। रिबा के लिए याद रखें कि रिबा ये दो आदमियों के दरमियान माल का मुबादला करते हुए रिबा होता है, अपने पास रखने से थोड़ी रिबा होता है। जी जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रन। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। शगुफ्ता, आप अपना सवाल करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा सवाल मेरी बहन का सवाल है कि वो जो है, उनका जो पहला बच्चा है वो ऑपरेशन से हुआ। अब उनकी जो बेटी है ना, वो अभी 1.5 साल की है, 2 साल की भी नहीं हुई है, अभी 1.5 साल की है। तो फिर से हामिला हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि फिर से उनकी जो औलाद होगी वो ऑपरेशन से ही होगी। तो वो अब 2 ऑपरेशन करने की वजह से, मतलब पहले ऑपरेशन होने की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं। तो अब वो सोच रही है कि 2 बच्चों के बाद में वो बच्चों वाला, मतलब बच्चे ना होने वाला ऑपरेशन करा ले। तो क्या ये करना दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल भी जायज नहीं है। ना तो जो बच्चा अभी पेट में है ना तो उसका एबॉर्शन करना जायज है, और ना ही हमेशा के लिए बंद करना नहीं, जायज अबॉर्शन नहीं, जायज नहीं है। देखिए, वो सिर्फ इतना कर सकती हैं कि कुछ दिनों के लिए वो तवक्कुफ कर सकती है, कुछ दिनों के लिए रुक सकती हैं। जैसे कुछ माने हमल के लिए कुछ दवाएं, कुछ तरीके होते हैं, अगर वो तरीके अख्तियार करके थोड़ा गैप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन बंद करवाना ये जायज नहीं है। अभी उनका चौथा या 5वां महीना चल रहा है। जी बोलिए। चौथा महीना चल रहा है। तो बच्चा रखा है। आपकी आवाज कट रही है। अभी बोला है कि अब जो आपका बच्चा होने वाला है तो आपको बहुत कमजोर महसूस कर रही हैं बार बार ऑपरेशन होने के। अब आ रही है? समझ में। हाँ, अभी क्या बोले आपने? अब आ रही है? जी जी बोलिए। हाँ, वो पहला ऑपरेशन हो गया ना बच्चे का, पहला बच्चा जो ऑपरेशन से हुआ ना उनका, तो इसके बाद में वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। तो अब वो सोच रहे कि अगर इस बार भी ऑपरेशन होगा तो वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो इस वजह से वो पूछ रही थी कि क्या ऑपरेशन करना जायज है? क्या करवाना चाहती है? उस बच्चे को एबॉर्शन करवाना चाहती हैं जो बच्चा अभी हमल में है? नहीं, वो रखना चाहती है बच्चे को। अब उनका चौथा महीना चल रहा है। तो फिर इसमें तो फिर क्या मसला है? बच्चे को पैदा होने के बाद में दूसरे बच्चे को पैदा होने दें, इस बच्चे की विलादत होने दें। जब बच्चे की विलादत हो जाएगी
اس کے بعد 1 سال 1.5 سال 2 سال کے لیے وہ گیپ کر لیں گی تو تب تک ان کی صحت سنبھل جائے گی. ٹھیک ہے جی جی مطلب ٹھیک ہے آپریشن نہیں کر سکتی. مطلب بند نہیں کر سکتی, ہمیشہ کے لیے بچہ بند کرنا یہ جائز نہیں ہے, گیپ کر سکتی ہیں وہ. ٹھیک ہے سسٹر شگفتہ, جی جی ٹھیک, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہے امنا بنت یزدانی, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زلفے رکھتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زلفے رکھتے تھے؟ جی ہاں. ہاں بالکل رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال, آپ نے بڑے بڑے بال بھی رکھے ہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے تقریباً 3 طرح کے اوصاف بتائے گئے ہیں. ایک تو یہاں کندھے تک, اور دوسرا یہاں کندھے اور کان کے درمیان تک, اور تیسرا یہاں کانوں تک, یعنی 3 طرح سے رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے. حدیث سے دلیل دیجیے, حدیث سے دلیل دیجیے نا آپ. جی جی ٹھیک ہے, ابھی حدیث نکال لیں گے انشاءاللہ, تو آپ ویٹ کریں, انشاءاللہ ابھی آپ کو حوالہ دے دیں گے شیخ. اور میں اپنے دوسرے بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہیں انشاءاللہ آپ لوگ ویٹ کریں. جیسے ہی یہاں پر سوالات مکمل ہوں گے ہم نئے لوگوں کو ایڈ کریں گے انشاءاللہ, اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو لوگ ڈیلی ہمارے ساتھ جڑتے ہیں وہ بھی ایڈ ہو سکیں, اور جو لوگ نئے جڑے ہیں آج انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہو کر کے سوالات کر سکیں. تو آپ تمام سے گزارش ہے آپ اسی طرح جڑے رہیں. یہ اسٹریم ہماری ہفتے میں 5 دن ہوتی ہے, سیٹرڈے سے شروع ہوتی ہے اور ویڈنسڈے تک رہتی ہے, اور رات میں 8 سے 9, اور تھرسڈے کو یہ اسٹریم 5 سے 6 ہوتی ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس اسٹریم میں جوائن ہوتے رہیے اور ابتدا سے آئیے تاکہ آپ کا بھی نمبر آ سکے اور آپ بھی سوال کرنے کا موقع پا سکیں انشاءاللہ. جی بہن, حدیث کا حوالہ نوٹ کریں آپ. جی ہاں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3551. جی ٹھیک ہے. صحیح مسلم اور لکھ لیجیے 2337. جی حدیث کے الفاظ سنیے. ہاں. برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا بعید ما بین المنکبین عظیم الجمہ الى شہمت اذنیہ. دیکھیے کانوں کے لو تک بال کا ذکر ہے اس حدیث میں. اسی طرح سے صحیح مسلم کی دوسرے الفاظ ہیں ما رأیت من لمۃ احسن من خلۃ حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعرہ یضرب منکبیہ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے شولڈر تک پہنچتے تھے. بعید ما بین المنکبین. اسی طرح صحیح بخاری کی اور مسلم کی ایک اور بھی روایت ہے, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضرب شعرہ منکبیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے شولڈر تک آتے تھے. اور بھی دوسری حدیثیں ہیں, مختلف الفاظ ہیں. تو سب کا خلاصہ وہی ہے جو میں نے شروع میں بتایا کہ 3 طرح کے بال عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. اللہ بارک فیک. اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ عبدالشکور, آپ اپنا سوال کریں. جی عبدالشکور, جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حلالہ کے بارے میں تھوڑا بتائیے, کیا حلالہ ہمارے اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حلالہ کے بارے میں جب کہ ہم کتاب النکاح پر گفتگو کر رہے تھے, آپ اگر پیچھے جا کر تلاش کریں گے تو آپ کو وہاں پہ تفصیل سے ملے گا. اتنی ساری تفصیل ابھی یہاں کریں گے تو بہت اس میں ٹائم جائے گا, آپ اس کو ضرور تلاش کر کے سنیں. لیکن مختصر طور سے آپ کو میں یہاں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی ہے. اور صحابہ کرام حلالہ کو زنا سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو مگنی کا سانڈ بتایا ہے.
جیسے سانڈ کوئی لے جا کر کے جفتی کرانے کے لیے لے جاتا ہے، اسی طرح حلالہ کرنے والے کی اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو حلالہ کرنا مطلب اتنا عظیم گناہ ہے کہ اس کو زنا تک سمجھتے تھے صحابہ کرام، تو یہ کسی بھی طرح سے ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ باقی آپ اور بہت ساری تفصیلات پیچھے جا کر کے آپ سرچ کر کے یوٹیوب میں میرے خیال سے تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر، حسن الجزا۔ اللہ بارک۔ اس کے بعد محمد غلام، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسراف اور فضول خرچی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ سورہ اعراف 31 آیت میں کہا گیا ہے، اور 8-10 نمونے کے کھانے پکوان کر کے ولیمہ دینا، کیا یہ بھی اسراف ہے؟ جی شیخ، میں سن نہیں سکا سوال، کیا کہہ رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے شیخ کہ اللہ رب العالمین نے اسراف سے منع کیا ہے، تو کیا شادیوں میں 4-5 قسم کے کھانے بنانا یا اس سے زیادہ قسم کے کھانے بنانا یہ اسراف میں داخل ہوگا؟ اسراف پر اس سے پہلے بھی ہم نے بات کیا ہے کہ دیکھیے اسراف ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسراف کا معنی میں ان لوگوں کے لیے بتا دوں جو نہیں جانتے، فضول خرچی۔ ہاں، فضول خرچی۔ تو اگر کوئی آدمی اپنا پیسہ، مال اور دولت عبادت میں، اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کر رہا ہے تو چاہے پورا مال خرچ کر دے، وہ اسراف نہیں ہے۔ یہ پہلی بات یاد رکھیں کہ اگر عبادت میں، اطاعت میں اپنا مال کوئی پورا مال خرچ کر دے تو یہ اسراف نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی حرام کام میں 1 روپیہ بھی خرچ کر رہا ہے تو وہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ حرام کام میں 1 روپیہ خرچ کرنا بھی فضول خرچی ہے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، اگر کوئی اپنا مال مباح اور جائز چیزوں میں خرچ کر رہا ہے تو اسی میں اسراف ہو سکتا ہے۔ نہ تو عبادت میں اسراف ہے، عبادت میں مکمل طور سے اسراف ہوتا ہی نہیں ہے چاہے جتنا خرچ کرے، حرام کاموں میں مکمل اسراف ہوتا ہے چاہے تھوڑا سا ہی خرچ کرے، اور اگر مباحات میں، جائز چیزوں میں کوئی خرچ کر رہا ہے تو یہیں پر دیکھا جائے گا کہ وہ فضول خرچی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کا پیمانہ اور اس کا ضابطہ، اس کا معیار یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کی اپنی حیثیت کو دیکھا جائے گا اور خرچ کرنے والے کی ضرورت کو دیکھا جائے گا۔ ان دونوں پوائنٹس کو دیکھ کر کے پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی بہت امیر آدمی ہے، اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے اور وہ آدمی 4-5 طرح کے کھانے کھلا رہا ہے تو اس کو اسراف نہیں کہیں گے۔ لیکن کوئی غریب آدمی ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے لیکن کسی طرح سے ادھار لے کے اور اس کے پاس جو کچھ ہے پورا سب لگا کر کے 4-5 طرح کے کھانے کھلا رہا ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے اسراف ہے۔ لہٰذا اسراف اور فضول خرچی کا فیصلہ خرچ کرنے والے کی حیثیت اور جہاں پہ خرچ کر رہا ہے وہاں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ تو اسٹیٹس کے حساب سے خرچ کرنا مناسب ہے؟ ہاں بھائی دیکھیے، اسراف آدمیوں کے الگ الگ آدمیوں کے اعتبار سے اسراف کا معیار الگ الگ ہوگا۔ آپ کی آمدنی، مہینے کی آمدنی 10 لاکھ روپیہ ہے، اب اگر آپ شادی میں 1 لاکھ 2 لاکھ کھانے میں خرچ کر دے رہے ہیں تو اس کو اسراف نہیں کہیں گے، آپ کی وہ حیثیت ہے۔ لیکن آپ کی کل آمدنی 1 لاکھ ہے، آپ 1 لاکھ خرچ کر رہے ہیں کھانے پر، 1 لاکھ خرچ کر دیں گے، اگلے مہینے پتا چلا آپ تنگی میں آ گئے، یہ اسراف ہے۔ تو اصل آدمی کی حیثیت کو دیکھ کر کے اسراف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں کامیاب کرے، آخرت میں کامیاب۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر بھائی، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، مبارک عالم، آپ اپنا سوال کریں۔ جی مبارک عالم صاحب، السلام علیکم۔ جی مبارک بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ مولانا صاحب جی میرا ایک السلام علیکم۔ جی فرمائیں۔ بول رہے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اور سگریٹ بیڑی اور کیا بول رہا ہے گٹکا سب کھاتا ہے تو اس کا نماز ہوتا ہے؟
क्या 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 नहीं समझ पाए सवाल आपका। वो तो सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, उसके बाद गुटखा खा रहा है, तो क्या उसका नमाज कबूल होगी? जी शेख, सिगरेट गुटखा खाने वाले पीने वाले अगर वो नमाज पढ़ते हैं तो क्या उनकी नमाज कबूल होगी? हाँ भाई, नमाज से उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि नमाज के सेहत से, आदमी सेहत से और उसकी कबूलियत और अदम कबूलियत से। वो जो गलत काम जो गुनाह कर रहा है उस पर उसे गुनाह मिलेगा, लेकिन नमाज की कबूलियत और अदम कबूलियत से उसका ताल्लुक नहीं है। जी, और एक सवाल है मौलाना साहब। जी। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद बोल रहा है ये कान में अकामत देना चाहिए, कान में आजान देना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है? बच्चे की विलादत के वक्त कान में अजान कहना या इकामत कहना सही हदीस से साबित नहीं है, लिहाजा ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारा आदमी बोल रहा है कि सही है, और उलमा सब बोल रहा है मौलाना सब ये सही है, ये कान में आजान देना है, ये कान में अकामत देना है, ये सही है। तो इसीलिए हम आपसे सवाल किए। नहीं, जो हदीस इस सिलसिले में आई है वो हदीस सही नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ठीक है, मुबारक साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अगले गेस्ट है यूसुफ, मैं आपको ऐड कराऊँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल है, सूरह हदीद की आयत 27 पर है शेख, तो शेख अरशद आप ला सकते हैं स्क्रीन पर सूरह हदीद की आयत नंबर 27। जी शेख, आयत थोड़ा सा पढ़ के मुझे बताएंगे प्लीज। मैं पढ़ूं शेख? उसके आखिरी हिस्से पर सवाल था जी। हाँ, आयत नंबर क्या बताया भाई आपने? 27 शेख। कौन सा सूरा? हदीद शेख, सूरह हदीद। अच्छा, सूरतुल हदीद। वरहबानी सॉरी शेख, इब्तदऊना मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला। जी, मैं पढ़ देता हूँ आयत। एक मिनट। अच्छा, ये हाँ शेख, ये आयत यहाँ से है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़फ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व क़फ़्फ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजीला व जअलना फ़ी क़ुलूबिहिमुल लज़ीना इत्तबअूहु रअफ़तन व रहमह व रहबानिय्यतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिग़ाअ रिज़वानिल्लाहि फमा रअूहा हक़्क़ रिआयतिहा। ये पूरी आयत है। फ़आतैनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। जी, ये पूरी आयत है शेख। हाँ जी, क्या सवाल क्या है भाई आपका? तो शेख, इस आयत के आखिरी हिस्से से वो रहबानियत जहाँ से है ना शेख पार्ट, उस पार्ट को लेकर अहले बिदात को जस्टिफाई करते हैं शेख, तो हम उनको कैसे जवाब दे सकते हैं? अहले बिदात क्या कहते हैं? उसको जस्टिफाई करते हैं शेख, मतलब बिदात हसना को प्रूव करने को देखते हैं शेख। तो भाई यहाँ पर अहले किताब ने, देखिए सुनिए, अहले किताब ने रहबानियत से मुराद यहाँ पर इबादत की वो किस्में हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से इजाद कर लिया था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मजम्मत कर रहा है, अल्लाह ताला उनकी तारीफ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इबादतें जो अल्लाह ताला ने उनके लिए नहीं बनाई थी, वो इबादतों के वो तरीके उन्होंने बना लिए थे। व रहबानियतन इब्तदऊहा फमा रअूहा हक़्क़ रिआयतिहा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत के ईजाद करने पर तारीफ नहीं कर रहा है, ये उनकी मजम्मत है। तो चाहे उस दीन में या हमारे दीन में अगर कोई नई इबादत ईजाद कर रहा है तो वो काबिल मजम्मत है, वो काबिल तारीफ नहीं है। तो ये दलील तो उनके खिलाफ है। नहीं शेख, मतलब लास्ट लाइन में, लास्ट हिस्से में शेख, मतलब जो उस रहबानियत को इजाद करके जो अगर उस पर अच्छे से फॉलो करने पर अल्लाह उनको अजर देगा करके है शेख, तो उससे उन लोग जस्टिफाई करते हैं शेख। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इबादतें उनके लिए मशरू करार दी हैं, वो इबादतें जो करेंगे उनके लिए अजर हैं।
کوئی دین میں اپنی طرف سے تحریف کرے گا, اپنی طرف سے نئی چیزیں لائے گا, ان کے لیے اجر نہیں ہے. تو شیخ میں ان کو ایسے رپلائی کیا تھا شیخ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے دوسرا رول تھا, امت محمدیہ کے لیے الگ رول ہے. تو ہاں دیکھیے, یہ جواب یہ آیت ہم پر نہیں لگے گا کر کے میں رپلائی کیا تھا. تو صحیح ہے آپ کا یہ جواب بھی صحیح ہے کہ شرع ما قبلنا, شرع من قبلنا, ہم سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں وہ مطلق طور سے ہمارے لیے حجت نہیں ہیں, بلکہ ہم سے پہلے والی شریعتوں کی کوئی چیز اگر ہماری شریعت کے مخالف ہے تو وہ ہمارے لیے بالکل حجت نہیں ہے, بلکہ اگر موافق ہے تو حجت ہے. تو پہلا جواب تو یہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ تمام لوگوں کے لیے, چاہے وہ پہلے کی شریعتیں ہوں یا بعد کی شریعت ہو, کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے. جی سر, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جی شیخ. جی اس کے بعد میں نے اگلے گیسٹ دانش کو ایڈ کیا. دانش بھائی آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال غسل جنابت کے تعلق سے تھا. تو میں نے یہ سنا ہے کہ جیسے جو ترتیب کے ساتھ ہم لوگ غسل جنابت کرتے ہیں, جس میں ہاتھ دھوتے ہیں, پھر شرمگاہ دھوتے ہیں, پھر وضو کرنے کے بعد بالوں کے بعد پورے بدن پہ مکمل پانی بہا دیتے ہیں, تو اس میں جو شرمگاہ جو دھوتے ہیں اس میں جنرلی میں نے سنا ہے کہ جیسے میرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سامنے کی شرمگاہ کو دھو کر پھر وضو کرتا ہوں. اس کے بعد جو پیچھے کی شرمگاہ ہے اس میں بس باہر سے دھو کر, مطلب جس طرح سے ہم لوگ بڑے استنجا کرتے ہیں اس طرح سے نہیں دھو کر باہر سے دھو کر پانی بہاتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے شیخ؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے بھائی, دھونے کا کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا گیا ہے, آپ جو طریقہ کیونکہ ایک فتوے میں شیخ میں نے سنا تھا کہ کسی فتوے میں کہ شرمگاہ میں دونوں دھونا ہے اور اس طرح سے دھونا ہے جیسے ہم لوگ بڑے استنجا کے بعد دھوتے ہیں. دونوں دھونے کی جنابت جہاں سے ہوتی ہے اس شرمگاہ کو دھونا ہے. عجیب عجیب کہاں سے فتوے لاتے ہیں آپ لوگ, یہ جنابت جہاں سے ہوتی ہے وہ شرمگاہ دھونا ہے. جی شیخ. اور اسی سے تعلق سے ایک اور سوال تھا کہ جیسے اگر کوئی اعضا باقی رہ جائے اور سوکھا رہ جائے اور بعد میں یعنی کہ مان لیجیے کان بھول گئے کوئی دھونا اندر, یا پھر کوئی ایسا پارٹ دھونا بھول گئے, تو وہ کب تک, کیا لمٹ ہے, اس کی حد ہے کہ کب تک ہم لوگ دھو سکتے ہیں یا پھر غسل واپس سے کرنی پڑے گی؟ ہاں دیکھیے, جب تک آپ نہا رہے ہیں, بعض لوگوں نے اس کا ضابطہ یہ بتایا ہے کہ جسم جب تک سوکھا نہیں ہے تب تک وہ متصل مانا جائے گا. جیسے جسم نہانے کے بعد جسم سوکھ گیا تو اب وہ متصل نہیں مانا جائے گا, وہ منفصل ہو گیا. جب تک سوکھا نہیں ہے تب تک جسم کے کا کوئی حصہ اگر بچ گیا ہے تو باقی جسم اگر ابھی سوکھا نہیں ہے تو اس بچے ہوئے حصے کو دھو لیں گے تو متصل ہی مانا جائے گا. ٹھیک ہے جی, واضح بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ پھر سے واضح ہے, بات واضح ہے دانش صاحب. جی واضح ہے شیخ. واضح ہے. ہاں جی فرمائیں. جی یہ اگر فرائض کے اوپر اگر اس کو دیکھا جیسے 3 فرائض ہیں جس میں اگر ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا بھول جائیں, اس پہ کیا حکم ہے؟ اگر یہ کس میں 3 فرائض ہیں؟ اس میں 3 فرائض کس میں ہیں؟ غسل کے غسل میں صرف ایک فرض ہے, بس ایک فرض ہے, سر سے لے کر پاؤں تک پانی پہنچنا, جسم کے تمام حصوں پر پانی پہنچنا صرف ایک فرض ہے اور کوئی دوسرا فرض نہیں ہے. تو 3 فرض کہاں سے؟ یہ جو ناک ہے, ناک اور منہ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ جسم کے میں داخل ہے. منہ یہ چہرے میں داخل ہے, ناک چہرے میں داخل ہے, تو وہ جسم کا ہی حصہ, الگ نہیں ہے کوئی چیز. جی ہاں, دوسرے میں نے علماء سے سنا تھا کہ یہ 3 فرائض تھے, اس لیے مجھے یہ معلوم. وہ اصل میں بیان ہی ویسے کیے جاتے, کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا. وہ جس منہ کا ہی حصہ ہے ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا. جی شیخ, واضح ہے. جزاک اللہ خیر بھائی, بارک اللہ. اس کے بعد احمد میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی, نیٹ ورک شاید خراب ہے آپ کا. نہیں آ رہی ہے احمد بھائی, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
آپ کے آواز نہیں آ رہی ہے بھائی، نیٹ ورک میں آئیے آپ۔ نہیں احمد بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز بہت بریک رہی ہے، شاید آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے، تھوڑا سا آپ نیٹ ورک میں آ جائیں پھر میں انشاءاللہ آپ کٹ کرتا ہوں، لیکن وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے تقریباً۔ محمد اکرم جلدی سے اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے شیخ؟ جی الحمدللہ۔ پوچھ رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی جکنی میں ہے یعنی موت کے قریب ہے، اگر اس کی موت نہیں آ رہی ہے تو اپنا قربانی کر سکتے اپنا نام سے قربانی کے وقت؟ تو ایک مولانا ہے جو دیوبندی ہے، وہ بولے کہ اس پہ یعنی یہ کرو قربانی کرو، ہاں ذبح کر دو کوئی جانور کو تو اس کی موت آ جائے گی، تو ہاں تو وہ ذبح کیے نا جانور کو تو اس کو فوراً موت آ گئی، اس کے حدیث ہے کوئی اس کے نام پہ؟ جی شیخ، میرے خیال سے شاید وہ بھائی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو موت شیخ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، معذرت شاید آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہوا ہے۔ شیخ ریموو ہوئے ہیں، میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی کوئی اسٹریم جوائن نہ کریں، انشاءاللہ ہم لوگ شیخ کو ایڈ کریں گے اور جیسے ہی شیخ جوائن ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے سوال پہنچائیں گے۔ جی شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی شیخ، میں یہ کہہ رہا تھا سوال ہاں واضح جی کیا بتا بھائی، دیں۔ جی انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے جن کو موت نہیں آ رہی تھی اور وہ مطلب ایک دم آخری سٹیج پر تھے، تو کسی عالم نے کہا کہ ان کے طرف سے جانور ذبح کر دیجئے، تو جیسے ہی جانور ذبح کیا گیا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ بھائی کا یہ کہنا نہیں، بالکل غلط ہے بھائی، یہ بالکل جہالت والی بات ہے۔ جس کی موت، جس کی زندگی جتنے گھڑی لکھی ہے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، جانور ذبح کر دینے سے کسی کو موت نہیں آئے گی، اور جس کی اس کی اتنی جتنی زندگی ہے اس کی، جب وہ زندگی پوری ہو جائے گی، وہ زندگی وہ جی چکے گا تبھی اس کو موت آئے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی فلاں کام کر دینے سے اس کو موت جلدی آ جائے گی، یہ بالکل جہالت پر مبنی بات ہے۔ جی اکرم بھائی، محمد اکرم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ انمیوٹ کریں اور جلدی سے بتائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے کوئی حدیث ہے کہ نہیں؟ کوئی حدیث ہوتی تب ہم کہتے نا کہ جلدی آ جائے گی موت، حدیث نہیں ہے اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ اور دیوبندی جو تھے عالم وہ تو حدیث دکھا رہے تو بولتے حدیث ہے اس کے بارے میں کیا دیوبندی کون سی حدیث ہے؟ ایک عالم جو حدیث بتا رہے تھے۔ جی بھائی کیا حدیث ہے وہ؟ حدیث کیا ہے وہ؟ کون سی حدیث بتا رہے تھے؟ وہی تو وہ دلیل نہیں دیے، بولے کہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کرتے تھے۔ لے کر آئیے، لے لیجیے ان سے جا کر کے فوراً دلیل لیجیے وہ حدیث۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ بہت بہت شکریہ شیخ، وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے اور زیادہ وقت ہم لوگ نہیں لے سکتے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ بارک اللہ فیکم۔ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کل بھی ہماری اسٹریم رہے گی، آپ ضرور تشریف لائیے گا، اور جمعرات کے دن بھی، تھرسڈے بھی ہماری اسٹریم ہوتی ہے 5 سے 6، آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔